Kawasa pare, parat niya rin. Ayan. Isi minggu pian resap anin ro. Napunan kasi ni nagkajeng ropon makan man di pa na. Kau pakai roda kan. Pas minggu ni langi jadi mana ya? Dia bosi. Ya baru tu mana daun ni kada sopan. Pahiratan ro bro. Ni galo minyak na mati ye. Wah, galo mati minyak pak sabon lokay. Luar. Luar. Ada mo ilawan na ro. Itu siran nila bulan malotot ting. Ano ko jam minyak na. Iseng. Tu se matur lo, se pa lagi matur sina su kontrol penatong tak lucu dia enggak. Bro, sa telepon yan matuk kan. Kata ako makan mele ko na mele. Mele lo nan. Itu dan dia nomor na baba, kasi tingin kan mendre jamir. Kalau kak mendre. Atau velo ang kudi ramah. Kalau kak mendre taungnya. Dan dia Maka dia mga baan.